Lauga. Hello po mga kuya ate ito po yung kuan dito sa hotel, yung restaurant nila kita nyo, ayan 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 yan. So mamili pa ako kung anong sarap to, kung may kanin ba o wala to. Yan. Saan kaya yung pwede dito? Ito yung ano, yung hotel ko dyan, Capri. Yan, Capri Hotel. Yan. Yan. Grabe. $7. Kaso close. Yung pak. Saan kaya pwede? Inumin pala dito. Plus yun, may burger. Burger ba yan? Yan. Grabe, iniwan no. Yan o. Yan. Puntayin natin dyan. Close ata yan dyan. Wag na dyan. Close dyan. Wow. Yan. Ayun. Baka may kanin dito. May kanin na. $8. Butak. $6 kayopak. Kano yung kanin? Yan na order natin. See you mamaya na lang. Ito po yung menu nila yan. Wait lang. Ito yung menu nila yan. Ayan, menu nila. Kaso Thailand. Gutom na to yung pera nila, binigyan akong pera doon sa receptionist kasi wala na daw yung yung pagkain nila, dinner pa daw. Okay, binigyan ako, iwan ko magkano yun, siguro 55 Singapore yan. May utang pa ako 55. Bahala na, sa barko na yun. See ya guys. Sure.